Sa makausa, maayong gabi sa tanan. Well, I'm going to share tonight diya kaninyo about sa usa ka bahin sa atong ebanghelyo niadtong Domingo, which is found in John chapter 15 verses 9 to 17. But I will get my sharing in John chapter 15 verses 12 to 14. Kung asa nag-ingon. Kini mao ang akong sugo, pag higugmaay kamo sama nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Greater love is this, that a man would lay down his life for his friend. What is love? Unsa man ning gugma? Daghan kaayog pasabot ang gugma diri sa kalibutan. Kung imong tan-awon sa internet, daghan kaayo ihatag sa imo nga definition kung unsa ning gugma. Love makes the world go round, love is blind, na makabuang ang gugma, makaadik ang gugma, diba? Daghan kayo mga definition sa gugma, kay kalibutan pa ka. Okay? Pero ang definition or pasabot ni Ginoong Jesucristo sa gugma, dili sama sa kahulugan sa kalibutan sa maong gugma. Ang iyang pagsabot o pagpakita sa maong gugma is profound and deep. Laom ang iyang pagsabot o pagpakita niini. Para kang Ginoong Jesucristo, love is sacrifice. Ang gugma, pagsakripisyo. The laying down of one's life for his friend. Ang paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang sa iyang higala. Okay? Para sa kalibutan, love is an emotional response. No? Para sa kalibutanon nga pamaagi o kibalo, ang gugma usa kini ka emotional response, tubag pinaagi sa emosyon or pagbati nato, di ba? Pag magpaspas na gani imong heartbeat, nakakita ka sa imuhang crush nimo, gugma na day na, ana naman na. Pag nag-heart na imong mata nimo, gugma na siya. Mao na ang definition sa kalibutan. That is an emotional response, pagbati. But for Jesus, it is an act, a work to do, and a commitment. Pero para kang Ginoong Jesucristo, usa kini ka buhat, usa kini ka trabaho, o usa kini ka pakigsaad. Ang gugma. Mabitaw nga sa atong gikanta ganina, can you flash the lyrics sa chorus itong sa worship? Chorus only. Your love. Sige, unya na lang. Sige. Nag-ingon ang atong kanta, your love in us gives. Tanawa ninyo ang action word. Give. Okay, maghatag. Sige, sunod. Your love in us forgives. So magpasaylo ang gugma. Your love in us heals. Muayo. O your love in us builds. Okay, encourage, mudasig, empowers. Tangisa rin, conquers, mubuntog. So, makita nimo nga ang gugma nga gipasabot ni Kristo dili ni kanang pagbati lang. Okay? It's an action word. Kinahanglan nga lihukan nato. So, how do we lay down our lives for others? Unsaon man nato paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa uban? Mao ba na kanang gitawag nga musalo ta og bala para sa ila? Imbes nga sila'y bunoon sa bato, kita na lang magpabuno? Or sila'y dunggabon, kita'y magpadunggab? Mao ba na ang pasabot nga atong ihatag ang atong kinabuhi?
Before we can lay down our lives, let us first love others just as how God loves us. Before ta muhatag sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ato sang tumanon ang gisugo ni Kristo nga maghinigugmaay ta. By doing this, we also love God. Kay kung ato ning himuon, atong higugma usab ang Ginoo. Loving others is not optional. Okay? Dili kanang choice nga mahigugma ka. Okay? Kundili, love is something that all of us will do. Ang gugma mao kining usa ka butang nga kitang tanan angay nga magbuhat. Okay? Amen? Walay tao diri sa kalibutan nga pwede mo ingon nga dili ko mahigugma kay mahadlok ko. Dili na pwede. Kay kung ana ang imong response, dili ka tao. Unsa day ka? Dili ingon nato siguro. Di ka mahigugma. Okay? Dili ko. Lahi ng, I'm not talking about romantic love ha. Kanang gugma ba in general? May gugma ka sa imong ginikanan, sa imong igsoon, o sa imuhang bana, asawa. Okay? Jesus commands us to love. Gisugo kita ni Kristo sa paghigugma. Manang sugo ni Kristo? Pag hinigugmaay mo. So, dili siya optional nga, Lord, pwede exempted lang ko. Dili, pwede. Kay kitang tanan gisugo sa paghigugma. O kung dili ka mutuma ni ana, dili ka makahigugma sa Ginoo. Di gani ka kahigugma sa imong isig katawo, sa Ginoo na hinuon ka mahigugma. Diba? Og labaw sa tanan, nagsupak ka sa gisugo sa Ginoo. So mo nang mubalik na punta dito sa atong ebanghelyo 2 Sundays ago nga maputol ka sa sanga. Kaya man kay gamit. Kinibuwag man ka sa punuan. Okay? Giving our lives for others is no simple task. Dili sayon nga atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa uban. It requires a lot of love, humility, kindness, and compassion. Kaning paghatag sa atong kaugalingon para sa uban. Lisod kini himuon kay nagkinahanglan ni og gugma, pagpaubos, okay? Kindness og compassion, kaluoy. That is why the giving or the laying down of lives for others is considered the greatest form of love. Mo nga gitawag kining paghatag sa atong kinabuhi, mo ni pinakadako nga paagi sa paghigugma. Okay? Giving our lives means sacrificing our own good so that others may experience and have that good. Ambot pasabot nga ihatag nato atong kaugalingong kinabuhi para sa uban, kanang isakripisyo nato ang atong kaayuhan aron nga ang uban makasinati ni adto nga kaayuhan. Og ang very classic og timeless nga example ni ana nga hangtod karon ginahimo gihapon nato is ang atong mga ginikanan. Di ba? Mga ginikanan, you will do everything for your children. Di ba? Tinuod dili. Tinuod. Bisan og gipit kaayo sa kwarta, maora ning pagkaon, pero mas ipalabon pag gihapon ninyo ang pagkaon dito sa inyong mga anak. Di ba? Sacrifice. Muingon mo nga, bahalag, walay ako, basta kay makakaon mo. Bahala og, walay mabilin kwarta sa ako, basta kay naakay pang baon, pang palit sa imong gikinanglan sa eskwelahan, pambayad, unsa pa na. Ang sakripisyo sa mga ginikanan, ing ana kadako, mao na ang paghatag sa kinabuhi. Nga gisakripisyo nila nga, ang ilang kaugalingon nga comfort, kaugalingon nga kaayuhan para sa kaayuhan sa ilang mga anak. Because, nga naman, tungod kay ginikanan sila, that is what we call parental love. But, how about kung dili nimo ginikanan? Example, kita dire,
kita diri sa nga mga membro sa Cathedral of Christ the Redeemer. Kaya ba nato isakripisyo ang atong kaayuhan para sa atong mga kauban diri? Jesus gave up His own life for our good. Gihatag ni Kristo ang iyang kaugalingon nga kinabuhi para sa atong kaayuhan. Unsa man ang kaayuhan? The salvation of our souls from eternal damnation. Aron nga maluwas ang atong mga kalag gikan sa pagkalaglag, gikan sa sala. Gihatag ni Kristo ang iyang kaugalingon nga kinabuhi. Mabitaw nga ayaw ninyo og sayangi ang kaluwasan nga inyong nadawat kay mahal kayo ang bayad ni ana. Amen? Kinabuhi ang gigamit pagbayad ni ana. Okay? Ug wala na lain makahimo pa ni ana. Bisan pag kinsa nang muabot diha nga mo-claim nga sila ang anak sa Ginoo, sila ang propeta sa Ginoo, dili nila kaya na nga gihimo ni Kristo. Ug dili lang kaluwasan, lakip na pod ang kapasayloan sa atong mga sala. Kay kung wala namatay si Kristo alang kanato, dili ta makakaton mangayog pasaylo sa atong mga sala, ug dili po ta maka-experience nga mapasaylo. Okay? We can never do something that would equal the sacrifice of Jesus. Bisag unsay atong himuon, dili ta makatupong sa sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Dili ato na matupngan. But that doesn't mean that we cannot sacrifice for others. Pero dili nabot pasabot nga dili ta makasakripisyo alang sa atong mga higala. Una-unaan ni, kung nakita ni Kristo nga dili ta makasakripisyo, ngano mang ihatang tudluan or manduan nga atong ihatag ang atong kinabuhi para sa uban. Di ba? Kung wala na nakita ni Kristo that man is capable of giving his life for others, then He would not, command us to give our lives. But let me tell you a very simple logic niya na. Nganong kinahanglan nato ng himuon? We are created in the image of God. Gihimo ta sama sa hulagway sa Dios. Og I'm not talking about the physical features. Gihimo ta sama sa Dios. So kung unsa ang Ginoo maupod na. So kung ang Ginoo nagsakripisyo, kita pod magsakripisyo pud ta. Amen. Pero ang kamatayan sa cross, iya ra to. Unique to. Dili ta mag-awat-awat dito. Kay wala man ay pulos sa atong sakripisyo bisan pag magpalansang tagdungan tanan. Wala man ay hinungdan na. But the sacrificing or the giving of life, okay, that is for us. Now the question, unsa man ang atong masakripisyo para sa uban? Atong oras, ang atong gugma, kaya ba nato na ihatag sa uban? Ang atong pagkamaluluyon, ang atong pagkakomportable, kaya ba nato na ihatag para sa uban? Ang atong dalunggan, andam ba nato ni ihatag aron maminaw sa uban? Even ang atong kwarta, kaya ba nato ihatag sa uban? Search yourself right now. Manang, susiha imong kaugalingon karong gabiyo na. What can you possibly lay down for others? Unsa may pwede nimong mahatag para sa uban? Father, wala ko'y mahatag, Father, kay ga-eskwela pa man ko, Father. Dilim na ko. We're not talking about money. Okay? Although money is part of it, but it's not the entirety of it. Okay? Dili na mao ang kinatibuk-an. Daghan atong pwede masakripisyo para sa uban. Nabang ihatag nato atong kaugalingon. I-give up nato. Tanawan ninyo ha. Our generation karon is a cruel generation. Ang atong henerasyon karon
Grabe ka dautan na gyud kaayo. The world we are living in right now is cruel that it is teaching us to only focus on ourselves. Ang atong panahon karon, grabe ka dautan kay gitudluan ang atong panahon karon. Labi na ang mga katawhan karon nga panahon, gitudluan ta nga mag-focus lang ta sa atong kaugalingon. Okay? Nga atong tan-awon lang ang atong kaugalingon, nga atong higugmaon lang ang atong kaugalingon, nga ang atong kaugalingon lang ang atong atimanon. Mo na gitudlo karon sa kalibutan nga mag-focus lang ta sa ato bahala na ng uban. Pasagdi na sila kay naman na sila'y kinabuhi. This generation does not give value to sacrifice. Ang panahon karon dili na muhatag og balor sa kanang word nga sakripisyo ba. Okay? We want the easy way. Dili na ta gusto og katong paningkamutan nato, haguan nato, gusto nato ang kanang dali na. Di ba? Gusto na nato instant. Instant noodles. Di ba? Instant dilata. Instant money. Instant girlfriend, boyfriend, instant wife, husband. Diba? Gusto na to permi og shortcut. May lang ng shortcut kung dalan. Kung magbiyahe ka. Pero kanang paglawig na to sa atong kinabuhi, walay shortcut. There is no easy way out. Walay sayon nga dalan nga angay nimong sudlan or subayon. Ug ang atong panahon karon, labi na mga batanon, mga bata, gusto nag-shortcut, di na gusto maghago, magbudlay. Okay? We do not want to sweat for something or even literally bleed for something in order to get it. Labi nagtrabaho, gusto sa mga bata karon nga pag isa lang nila kangaw-ngaw, hatag dayon, dili na kinahanglan nga haguan nila, budlayan nila. O pinakasubo kay ang mga ginikanan pug karon wala na gitudlo ang value sa paghago. Nga before nimo makuha ning usa ka butang kinahanglan nga naay effort magagikan nimo. We see sacrifice nowadays as a boring, uninspiring, lame way that only old heroes in our country did. Kanang word nga sacrifice para nato karon nga panahon, para na lang na sa dadtong mga nangamatay nga mga bayani sa atong nasod, katong naghatag gid literal silang kinabuhi para sa kagawasan sa atong nasod. Kato sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, kinsa pa to. Para sa ato, ilaha man to. Karon ay dili na. Di na ta gustong hago, gusto na ta og diretso-diretso na. Okay? Mga bata karon gusto nila inigmata nila nanay pamahaw naka-ready na. Dili na mo ganahan mo mubakod, maglungag, magbugha, magunsa pa na diha. Magluto kay gusto na kung walay makita nga ilang gusto, magsapot-sapot dayon, magbundak-bundak. Di na ta ganahan magsakripisyo. Oh? In your ministry, in your work, in your school, in your home, in your family, do you make sacrifices to the point that it sometimes costs you something? Diya sa imong ministry, sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, diya sa imong panimalay, diya sa imong pamilya, gahimo ba ka og sakripisyo nga usahay paninglon gid ka og dako-dako? It will cost you something. Great and genuine love is measured on how much you can sacrifice. Ang dako og tinuod nga gugma masukod lang na kung unsa pod kadako ang imong gisakripisyo. Amen. Kung dako ang imong pagsakripisyo, but pasabot dako ang imong gugma.
niini nga butang, niini nga tao, ug guban pa, ug labaw sa tanan sa Ginoo. If you are willing to give your life for something, for somebody, without counting the cost, then undoubtedly you are showing greater love more than anybody else. Kung andam ka nga ihatag ang imong tibuok kinabuhi para sa usa ka butang, para sa usa ka tawo, nga di ka mangwinta kung unsay naabdan nimo, unsay nahitabo nimo, then sa walay pagduha-duha, dako nga gugma imong gipakita ni ana nga butang or ni ana nga tao. Okay? Mauna nga labi na kita nga nag-alagad sa Ginoo. Kita mga ministers, unsa may atong sakripisyo para sa atong ministry? Unsa man? Sa atong gisakripisyo nato. Di mangani ta ka simba o sahay pag ulan lang gamay. Di ta muhimo og sakripisyo. December 25, noon Mass, di ta makasakripisyo og bakod. Nya moingon ta nga naigugma tas Ginoo. Remember, the greater sacrifice you have, the greater your love is. Kung unsa kadako ang imong gisakripisyo, ingana pud kadako ang imong gugma. Kay mao man ay sukdanan ni Kristo. Ang sakripisyo, ang paghatag sa kaugalingon nga kinabuhi. In the concept of marriage, kung tanaw nimo ang kaminyoon, for a marriage to last until death sets the couple apart, it would take amounts of sacrifice. Para sa usa ka kaminyoon nga mulahutay, nga hangtod mismo ang kamatayon ray mobulag nila, nagkinahanglan na og daghan nga sakripisyo. Di ba? Kanang mga magtiayon nga niabot og 30 ka tuig, 40 ka tuig, 50, 60, 70 ka tuig. Wala na sila niabot ni anak kung walay mga sakripisyo nga gihimo. Adlaw nga sakripisyo. Okay? Grabe nga pag-antos. Sa kanang naong balik-balik na. Giantosan gina. Balag makasapot kinang naong nga na. Pero giantosan gina kay kamatayon ra gyud mobuwag. Ug kanang ilang paglahutay nagpakita na sa dako nga gugma. Okay? Diya sa konsepto sa pagpangalagad nato, for you to last in your ministry, it would take amounts of sacrifice from you. Kamong mga ministers, para mulahutay mo sa inyong ministry ninyo, kinahanglan mo og dagko nga sakripisyo. Sakripisyo mo sa inyong oras, sa inyong panahon, bisag unsa mo ka busy sa gawas, gahinan gininyong panahon ang inyong ministry. Diba? Pabalik-balik ang gisulti ni Bishop, dili ang ministry ang masakripisyo, kamo ang magsakripisyo. Ug tinuod na kay nganuman, kita may nag-involve. Kita may naghimo. Bisag labi na kita mga clergy, it takes a lot of sacrifice. Mga diakono nato ni abot na og 20 ka tuig. It took them a lot of sacrifices. Sakripisyo sila sa ilang panahon. Trabaho, ministry, pamilya, mag-sideline, magyapon. Sakripisyo, bisag sila ra isa manghinlo diri. Sakripisyo. In the concept of work and school, diya sa pagpanarbaho o pag-eskwela, for you to last in your work and studies, it would take amounts of sacrifice from you. Kung manarbaho ka, mag-eskwela ka, kung gusto nimo nga mulahutay ka sa imong trabaho o sa imong pag-eskwela, kinahanglan magsakripisyo kag daghan. Sakripisyoan nimo nga magbilar ka, kung nag-eskwela ka kay magbilar kay magtuon, dili kay nagbilar kay sigig tawag-tawag, chat-chat.
Ba? Kung nanarbaho ka, imong antuson, bisag unsa ka kapoy ang trabaho, bahalag, gamay rang sweldo, pero tungod kay naa kay katuyuan nga nanarbaho ka, naa kay pamilya nga gibuhi, or unsa pa na imong mga purpose nimo, mag-antos ka. Kung JO ka, dugay imong sweldo, dili kay ingon nga muundang ka. Mag-antos ka, kaya ikaw may nangamo sa trabaho. Nangamo rin ang trabaho nimo. Ikaw ang nangamho. Diba? Ikaw estudyante. Mag-antos ka. Manang gitawag nila sa kanang unsa na nga idiomatic expression, you have to burn your midnight candles. Okay? Kinahanglan nga sunugon ko nimo imong pangkadlawon nga kandila but pasabot nga bilaran gid nimo. Pero dili literal ha. Sometimes literal nga bilaran gid nimo, but not all the time. Kay time management mangyapon na. Pero unsay may gihimo sa uban, gibiyaan ang ministry. Biyaan ang ministry tungod kay di man kabalog time management sa eskwela o sa ministry. Gibiyaan. Nakatrabaho lang, wa na nangalagad. Whether you are young or old, mabatanon ka man or matigulang ka, you are required to sacrifice. Amen? Batanon ka or tigulang, kitang tanan, require ta nga magsakripisyo. To sacrifice is to love. Ang pagsakripisyo, mao ang paghigugma. To not sacrifice is not to love. Ang dili pagsakripisyo, mao ka na ang dili paghigugma. Ba? Imagine God, kung ikaw usa ka ginikanan, muundang kag sakripisyo para sa imong mga anak, kay mayon ka gikapoy nako. Di nako. Undang nako sa akong pagkapapa, undang nako sa akong pagkamama. Una-una, unsay may tabo sa imong mga anak. Di ba? Og subok kay pabalandongon nga nagi mga puluho gyapon nga naghimo gyapon ni ana. Biyaan nimo imong responsibilidad isip ginikanan. Kay miingon lang ka gikapoy na ka. Huwag ka kasabot. Kung ikaw usa ka estudyante, miyon ka undan akong eskwela, kapoy naman, wa ako kasabot. Wa jud gyapon ka kasabot. Wa gid nimo nahigugma ang imong pag-eskwela. Kay dili man ka mo sakripisyo. Gusto man nimo nga hayahay ra. Unya, sa tinuod lang bitaw, mismo ang Biblia nagsulti nga ang mga butang nga dali ra nakuha, dali ra pod mahanaw. Manas panultihon. Things that are easily acquired are also things easily lost. Pero tanawa gani ng butang nga gihaguan nimo, kanang kabaw gi ka ba nga gipaningtan nimo, gisakripisyuhan gid nimo. Okay? Dili gid mawala. Kung mawala manggaling tungod na sa imong pagkadanghag. Okay? Dili na mawala sa imo, dili na makuha sa imo. Pero kanang butang nga dali ra kay nakuha, dali ra na mawala. Ngano man, di man nimo tagag balor. Diba? Mao na nga kinahanglan nga magsakripisyo kita. Just as Jesus willingly gave His life for us as the greatest sacrifice. Sa mga gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi para kanato, isip nga mao ang dako nga sakripisyo. Kita pod
kinahanglan nga atong ihatag ang atong kinabuhi para sa uban. Amen? Parehas lang aning kuan. Muabot man atong patriarka. The last time nga nagpatawag taog general cleaning, pila ra ta ka buok. Nya, makadungog pagigag istorya gikan sa uban nga amay na sila, kay daghan naman sila didto. Maya na sila, kay kaya naman to nila. Nya, ganahan lang tang manglingkod pag naikaon. Ganahan kita mo participate pag naikaon, pero pag hago gani, wa gyud ta. Di ta gusto. Ha? Sa atong mga community nato, tabang bata? Ag-support bata nila? Miski ka ng simple lang nga pagpanghinlo kada Sabado, kung kinsay ma-assign nga community, suporta baka sa imong community pastor diha? Ha? Paorgi pasagdan nimo. Pag naikaon, uptick ka din kayo dayon pakita. Member ko dani ang community. Ba? Remember, learning to love yourself is not the greatest love of all. Paborito kina ko nga singer si Whitney Houston. Labi na kanang kanta niya, kanang greatest love of all. Pero nabikil lang ko gyud kanang kanta gyud. Kanang last part siyang kanta. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Di gyud na mao. The greatest love of all is to lay down your life for others. Ang pinakadako nga gugma mao ang paghatag sa imong kinabuhi ngadto sa uban. Mao na. Hatag nato atong kinabuhi. Maghinigugma ay ta, may gusto ko ni Kristo. Kanang paghigugma nato sa usag-usa, kanang bang dili nato pag pinahitay sa usag-usa. Okay? Kanang libakaon nato atong isig kay igala. Dili man na siya kanang paghatag sa imong kinabuhi. Kanang paghatag sa imong kinabuhi kanang ikaw maoy una nga manalipod niya. Ikaw una pag naa say problema, ikaw may una nga mo comfort niya. Okay? And it's not visible kanato. Dili na makita kanato. Gusto nato nga dili ta manghilabot sa kinabuhi sa uban, labi na kung kana nga higala nato nagkalisod, nagkaproblema. Gusto nato nga tan-awon lang nato sila sa layo. Unya maghulat na lang din tagbalita kung naunsa na sila. Kung na-okay na ba sila o wala pa. Okay? Apan dili ingana ang Kristohanon nga kinabuhi. Kinahanglan nga manghilabot ta sa uban. Dili panghilabot in a bad way. Lain man ato panghilabot kay ato man ang gilibak ni noon. Atong gilabtan iyang kinabuhi sa di mao nga paagi. Manghilabot ta ba nga, oy sister, kamusta naman ka? Wala dugay na ko kita nimo sister. Unsay problema sister? Unsay ikatabang nako sister, brother, unsa man? Unsa may kuan nako, basin nako ikaalagad nimo. Kana ba? Sabtan ninyo? Dili kay wa na gid kasimba, wa na gid kay ni dato naman, wa na gid basta lagi madato ang kalimtan na gid ta, wa na gid. Ato manghilabtan ni noon sa di maayo nga paagi. Lay down our life. Kung naagani mo, kung naay mo atake sa mga membro nato diri sa simbahan nga tagalain, example, bakon ang imong kauban nga membro diri sa uban, nya nadunggan nimo. Unsa maning uban ni noon nga apil-apil na may nagsugnod-sugnod, bitaw tinuod gid na agrigi ko na. Buang. Di ba?
Bitaw tinuod ako mismo pag magmakita mi ana dito sa simbahan, mainanag gina siya gyud. Amaw naman ka oy. Ikaw may una man nalipod. Bisan pag nasayod ka nga tinuod na gizulti. Ayaw pag sugdod-sugnod diha. Kay imo nang unaw-naon nga imo nang igsuon sa pagtuo. Pamilya gud ta diri. Sige daw. Istingi gani sa inyong pamilya na ay mo atakihon ng membro sa inyong pamilya sa inyong silingan. Moingon lugar kasi mong silingan, bitaw ti, insakto gagiti, nga na gid si mama ti. Mo na day ka? Di ba dili? Imo ginlabanan imong mama. Bisa pagkabalo ka nga sayop imong mama. Ngano man, imo gunang pamilya. Sabtan ninyo? Kita pamilya beta diri. Nganong dili man kita ang magnilabanay? Apil-apil na minunta dito nagsugnod-sugnod. Sa may kalainan nato sa ila. Asa naman ang gitawag nato nga ihatag ang atong kinabuhi? Diba? That is why nindot kayo nga gi-emphasize pabalik-balik ni Kristo nga pag hinigugma ay gid mo ang dako nga gugma mao ang paghatag sa imong kinabuhi, sa imong higala. Ningon pagid ang sumpay pagid nga bersikulo ni ana nga dili ko na kamo tawgon nga mga ulipon kay ang ulipon wala na sayod kung unsay gihimo sa galon, but tawgon ko na kamo nga mga higala kay akong gipahibalo kaninyo ang gipahibalo kanako sa amahan. I will now call you friends. That is why maghinigugma ay ta. Magdinasigay. Di kay naglumba ta diri og pin down sa usag-usa. Okay? Mo nang usay bitaw nay mga kauban nato, di na ganag balik simbahan. Ngano man kay agkaluya sa pagsimba, kay makakita lang na ng imong dagway wa na. Kasi sayod man siya nga ikaw may sigig pin down niya. Imbis kita untay magkuan kanang mga naluya ato nang dasigon nga sa di mo problema di ay. Dili kay kita noon mag-pin down. Murabag civil war ang nahitabo. Gubot sa sulod ba? Okay? The greatest love of all, sacrifice. Labi na kamo mga batanon. Value the word sacrifice. Ang inyong mga ginikanan, gihimo ang tanan aron lang makakaon mo, maka-eskwela mo, masaninaan mo, sa gagmay pa mo. Wa mo gipalamukan ana, kung mahimo tunlon pa nila ng lamok. Para sa inyo. Nya inigdako ninyo, tubag-tubagon lang ninyo inyong ginikanan. Di man ko exempted ana, miagim gyapon ko dana. Pero if I'm going to be honest, sa tinuod lang, aya lang nako na tagaan og kana bang dako nga pagtagad og balor kung unsa ka importante ang ginikanan nang wala na sila. Aya pa nako na realize nga bisag usay makasapot labi na akong mama, bisag usay makasapot bitaw to, magbangi mi usahay, pero karon ag pangitaon na nako to. Pangitaon nako nga magyaw-yaw siya. Pero wala naman ko'y mahimo, kaya wala naman diha. Muna kamo mga anak, be grateful. Nya ang uban sa inyo, sige lang pakig-away sa inyong ginikanan, sige pangwintang nga ikaw wakay buot, ikaw wakay ayo nga ginikanan, may pagdili ikaw akong mama, dili ikaw akong papa. Sa pagbali-balihon nimong kalibutan, sila gid imong ginikanan. Labi na karong Domingo, Mother's Day. Adlaw sa mga inahan. No? Ang atong mga inahan mo na nagsakripisyo. Siyam kabuan, nagbitbit na to. Diya sa ilang sabakan. Inigpanganak nila sa inyo, 50-50 ang kinabuhi. No? Every pregnancy is a life and death situation. Pwede ikamatay, pwede po mabuhi. Okay? Mauna nga, let us be grateful
for their sacrifice. Ang atong mga amahan nga nagpadayon nga naghago, nag-provide alang kanato. Ba? Nya, kita mo datong issue to sa Facebook, katong gipatulpo niya iyang papa, kay 500 ra kuno iyang allowance kuno. Kay kita mo dato, lami gigayog sus. Ani diri ginguog, di ba? Lami aji gani mong dapyuhon. Grabe ka ungrateful nga bata. Iyang gipatulpo ang iyang papa, kay iyang gireklamo kay 500 ra kuno iyang allowance. Hilak in taon ang papa in national TV. Nganong niabot sa ingadto? Pagkawalay puangod nga anak. Ba? Valued sacrifice. Gusto ninyo gayahay? Paghago sa muna. Gusto mo kabot ninyo mga pangandoy sa kinabuhi, haguin ninyo. Ayaw mo shortcut. Nanarbaho ka, ayaw pag-shortcut, haguin na. Kaya di mo na ma-value ang imong pagpanarbaho kung di ka maghago. Sacrifice, sakripisyo. Itong ihatag nga itong kinabuhi. Balag wala mabili na to, Lord. Para sa kaayuhan sa simbahan. Ako, to tell you honestly, naka-live man kita karon, kung nagtanaw man galing si Bishop karon, hindi ko maulaw. There are many times nga gusto ko muundang akong pagkapari. Siyempre, di ko magsulti sa rason. No? But there are many times nga I want to resign tungod kay wala ako kasabot. Libog na ko kung gikapoy ba ko or unsa. Pero nganong niya pagyapon ko karon? Because I cannot resign tungod sa akong dako nga gugma sa Ginoo. It's the love of God that compels me nga magpadayon. It's my love for the Lord. Ang akong commitment nga gihimo sa Ginoo, maoy nagtulod na ako nga pagpadayon. And every time nga I feel tired, muingon lang ko nga karon ra ni dili ni magdugay. Kapoy ra ko karon, ipahulay ra na, ikatulog ra na, pag-ugma wala na. Padayon gyapon. Ug labaw sa tanan ang akong gugma para sa kaninyong tanan. Gugma sa pagpangalagad. Kaya kung wala nang gugma, hanaw. That is why hinaot, no? Nga gugma maoy mag-push nato nga magpadayon sa kinabuhi. Labi na kita nga nangalagad sa Ginoo. Amen ba mo ana? Gugma, inyong gugma sa Ginoo. Nga andam ninyo sakripisyuhan. Bahala pagtanaw ninyo nga alkansihan na kay nako, wa naman ko'y time sa kung kaugalingon, di naman kong pakalaag-laag, tungod ng ministry, ayaw na nagkwintahan na. May man og ikaw ray nakasinati dana. May man og ikaw ra ang nakaagi ni ana. Pero kung tinuod ka nga naigugma, di man ka mangwinta, di ba? Di man ka mangwinta kung tinuod ka nga naigugma. Moingon lugar ang bana lugar sing asawa nga, ako ra nagpalit na imong burluloy, kana imong singsing, mahalon ra ba na kayo? Ay gid pag binuang nako dapat ilig-uli nako, dapat nagi pagkaon permi kay kada imong mga sanina, ako ra nagpalit ana. Nada ingana de. Kung magkwinintahay na lang na mag-accountant na lang mong duha. Sige mo pagwinta, sige ra magsumada. Di ba? Mga bitaw nga, tanawon bitaw, kung makakita lang bitaw mo ka ng actual nga video sa kanang mga divorce ba sa Amerika, isettle man na sila sa korte. Pag human ana dayon, isettle pa sa korte kanang ilang mga ari-arian. Kataw-an ang kining uban. Kaya ang uban, sa himuon, tungaon ang balay. Butang tape ba? Butang tunga. Egtabok. Kaya kumutabok ka, papriso ka. Ako ay nagpalit ra ba ng washing, so ako na dire. Dadawbi kong gawa kay napalit para sa inyong balay. Luoy ka kayo.
Loy kayo. Pati katre, gito nga. Kulang na lang gabason lagi. Katawanan ligayo. Ngano man? Bulag naman. Magpinintahay na lang. Oh, ako ra banana. Oh, ako ra banana. Kundi na ako. Dili gid taon ingana ang gugma. Before ta mo and atong basahon ang tinuod nga definition sa gugma. Sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini masinahon og tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Lain ra ba ning ubang batan-on kay sige lang father kay guwapo na medyo bastos. Lamia di kanimo. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Lah, dabi father, kanang bana father nga sige pamugos sa iyang asawa. Nga mo kuan gyud, mo score gyud. Bana, timan ang gugma dili mamugos. No means no. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Na, kana day sige kasuko di ay. Di na gugma na. Dili pod madinumtanon. Kanang nag-okay na mo, unya nasipyat ka gamay. Ay, sipyat na sagka kadumdum para bay gud ato imong sala nga imong gibuhat tong miagi. Agay, dumot man na. Ayog dumti. Agay. Ang gugma dili malipay sa daotan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, og mulahutay gayod. Ang gugma daw mulahutay, mulaom. Di kay sige puro negatibo. Wa na gitada ni dir, wa na gitay kanon ani dir. Ikaw man god dir kay sama sa imong gisuldan nga trabaho gamay ra kay sweldo. Wa na gyud nga nagmahay na gyud ko nga ikaw akong naminyuan. Ay, kuyaw. Mutuo. Dili kanang negatibo nga. Kanang sukhay permi ba? Kanang pessimistic bitaw, puro negatibo. Mupailob. Okay? Endures. So mo na ang giingon ni San Pablo, may tungod sa gugma. Maluluyon, dili masinahon, dili kaibog na ng rep, bagong rep sa iyang silingan, dili hambugiro, hambugira. Daw, kulbagan na uban nga, panginambog yun nga, I'm proud of my wife. Proud ko sa akong husband. Nasayad ba mo na ninyong gilitok nga word nga proud? Ignan ganit nga dili maghinambog. Sabi ng word nga proud di ay amna gikan pride. Di ba? Ang gugma dili mamugos. Naay gini mo pamugos gyud. Ya, mga batan-on, kuy ginoko labi na mga babae. Ignon gani mo sa inyo mga uyab nga sige na ba anniversary bitaw na to karon. Na. Ayo. Tay bulagin na diretso ay nagkuan. Ayaw na pag ingon nga, will ka ni Lord? Kagana, pag hindi mo... Mia, hindi magtamakan. Ako, kaganina, sa akong Facebook ba, na ako'y nakita nga post bitaw. Nang kaila, kito na ako nga batanon. Unya, nakurat ko kay, nag-post siya, ang iyang caption kay, Lord, ay, isa to? Salamat, Lord, kay ang akong last nga pagampo nimo nga ang sunod nako nga hilak na sa kalipay. Unya gibutangan din nagpicture dayon sa pregnancy test. Nya ningon din siya dayon nga salamat Lord nga bisan nag-una ning imong panalangin. Nag-una ning imong panalangin pero ang sunod nako ang kalipay, ang sunod nako ang hilak na sa kalipay. Kuyaw sad. Kuyaw pod. Na pregnancy test din nga kuan nga positive. So, okay sad. Ang sunod ko na niya nga hilak na ko na sa kalipay. So tinuod man panalangin sa Ginoo, wala man ta nagig-contest ana kay mismo ang Biblia nagsulti nga ang mga anak panalangin nagikan sa Ginoo. Pero matod bisag ko nasayuhan ko no. Iko nga alangan di sa na una-una nako kinsa ba sa di mo sayo abot ng panalangin sa Ginoo nga sige mas kagdulog-dulog danay mong uyab. Di mo sayaw ginag-abot. Naunsa man ka. Sahay no? Kani ang tao ba? Sahay, bright sa klase, bugok sa gugma.
Mas may pagbugok mo sa klase, bright mo sa gugma. Kaya nga naman, gugma ang kinabuhi nato, puno sa gugma. Wala labot tong kuan. Bright sa gugma, bugok sa inom. Wala ito labot. So mga na maigsoon, maginigugma ita. Tanawan na imong tapad. Tanawan ng dagway sa imong tapad. Tanawa kung angayan ba na higugmaon. Tanawa na. Oh. Angayan kaayo! Angayan kaayo. Tanawan na mga dagway. Oh. Angayan na higugmaon. Kaya nga naman, mga gihimo kita sama sa hulagway sa Ginoo. So kung ang Ginoo gani angayan nga higugmaon, unsan lang kita maginigugmaay kita. Pasag din na yang ilaw nga pislat, kay pislat na gid na, wa na kay mahimo. Kanayang ngipon nga yilo, wa na gid kay mahimo dana. Okay? So, pag ginigugmaay. Okay? So, announcement. Karong Domingo no, mao ang ato